आज की हमारी वीडियो 12 बुर्जों के बारे में है और आज हम बात करेंगे 31 जनवरी सन 2026 हफ्ते के दिन की और हम सब बुर्जों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे पास सबसे पहला बुर्ज हमल है। एरिस, आज का दिन आपके लिए जोश, हिम्मत और फैसलों का दिन है। आप में खुद एतमादी नुमाया रहेगी और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ में जज्बात में तेजी आ सकती है। गुस्से पर काबू रखें वरना गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। नरमी से बात करें तो रिश्ता मजबूत होगा। घरेलू मामलात में किसी पुराने मसले का हल निकलने का इम्कान देखा गया है। खानदान के साथ मिलेगा। कारोबार और नौकरी में नए मौका आमने सामने आ सकते हैं। खास तौर पर सेल्स, ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग के काम करने वालों के लिए दिन बेहतर है। माली मामलात में मोहतात फैसला करें। सेहत के हवाले से थकन या सर दर्द महसूस हो सकता है। पानी ज्यादा पिएं और आराम को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगला हमारे पास बुर्ज टेरस है। आज के दिन बर्ज सौर के लिए सब्र समझदारी का पैगाम लाता है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूत फैसला फायदेमंद हासिल होगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो नेक्स्ट को शरीके हयात से तावन मिलेगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी पुराने तल्लक से दोबारा रब्ता हो सकता है। घरेलू मामलात में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, मगर आप इन्हें अच्छे तरीके से निभा लेंगे। कारोबार और रोजगार में माली बेहतरी के लिए इशार देखे गए हैं। खास तौर पर जमीन, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ा काम फायदा देगा। फजूल खर्ची से बचे। सेहत मजमूई तौर पर बेहतर रहेगी, मगर मैदे और वजन का खास ख्याल रखना चाहिए। अगला हमारे पास बुर्ज जोजा है। जिमनई, आपके लिए आज का दिन रातों और फैसलों का दिन है। बातचीत के जरिए कई फैसले हल हो सकते हैं। लव लाइफ में हल्की सी उलझन रह सकती है, मगर सच्चाई और नरमी से रिश्ता मजबूत होगा। पुराने दोस्त या मोहब्बत से राब्ता मुमकिन है। घरेलू माहौल में छोटी मोटी बाइस हो सकती है। बेहतर है तहम्मुल से काम लें। कारोबार और नौकरी में नई पेशकश या मुआहदे सामने आ सके हैं। कागजात पर दस्तखत से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। सेहत के हवाले से आसाबी दबाव और नींद की कमी महसूस हो सकती है। आराम और मुस्बत सोच जरूरी है। अगला हमारे पास बुर्ज सरतान है। कैंसेरियंस, आज आपका दिन दिल और दिमाग पर तवाज़न रखने का दिन है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो इसमें जज्बात गहरे होंगे। शरीके हयात या पसंदीदा शख्स से कुर्बत बढ़ेगी, मगर एहसास बातों पर जल्द संजीदा ना हो। घर का माहौल मजमूई तौर पर पुरसुकून रहेगा। किसी बुजुर्ग की दुआ या नसीहत फायदा देगी। कारोबार और नौकरी में मेहनत का फैसला मिलने के आसार देखे गए हैं, खास तौर पर वो लोग जो तख्लीकी काम या सर्विस से वाबस्ता हैं। सेहत के हवाले से मैदा और सीने के मुतालिक एहतियात करें। हल्की खजा और पानी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा। खुद एहतमादी और क़यादत का दिन है। लव लाइफ में अगर कोई गलत फहमी चल रही थी तो आज बातचीत से हल हो सकती है। अकेले अफराद के लिए नई पसंदीदगी का इम्कान देखा गया है। घर और खानदान में आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। किसी फैसले में आपका किरदार नुमाया रहेगा। कारोबार और नौकरी में तरक्की, नया ऑर्डर या अफसरान की तरफ से तारीफ मिल सकती है, मगर अना को काबू में रखें। सेहत मजमूई तौर पर बेहतर रहेगी, अलबत्ता दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज एहतियात करें। आराम को नजरअंदाज ना करें। अगला हमारे पास बुर्ज समला है। समला, आज का दिन विरगो आपके लिए सोच समझ कर फैसला करने का दिन है। लव लाइफ में संजीदगी बढ़ेगी। रिश्ता मजबूत होने के सार देखे गए हैं, मगर शक शुबा की बातों पे ना आए। घर में किसी बड़े फर्द की नसीहत फायदा देगी। कारोबार और नौकरी में रुकावटें खत्म होने लगेंगी। खास तौर पर कागजी काम और हिसाब किताब बेहतर आएगा। सेहत के हवाले से मैदा, कमजोरी और नींद की कमी पर तवज्जो दें। आज के दिन फजर के बाद 11 मरतबा या फाते हो या रिस्क को बढ़े, फिर दुआ करें। इंशाल्लाह रिस्क और बंद रास्ते इंशाल्लाह से खुलेंगे। अगला हमारी वीडियो लिब्रा वालों के लिए है और आज के दिन बर्ज लिब्रा मिजान वालों के लिए तवाज़न और सब्र का दिन है। मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी में बातचीत गलत फहमियाँ दूर हो सकती है। खामोशी नुकसान दे सकती है। कारोबार नौकरी में कोई नया मौका सामने आएगा, मगर जल्दबाजी ना करें। मशवरा जरूर लें। घर के मामलात में जिम्मेदारी बढ़ेगी, मगर आप बेहतर अंदाज में निभा लेंगे। सेहत में
میں کمر اور اعصاب کا خاص خیال رکھیں۔ وظیفہ آج کے دن عشاء کے بعد 11 مرتبہ یا حکیموں پڑھیں، دل کو سکون اور فیصلوں میں آسانی ملے گی انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو ہماری لیبرا کے بعد ہے اقرب کی۔ اسکارپیو آج کے دن اگر ہم بات کریں تو اقرب والوں کے لیے دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ محبت اور رشتوں میں دل کی بات کہنے کا موقع ملے گا، مگر سخت لہجہ نقصان دے سکتا ہے۔ کاروبار اور نوکری میں رکا ہوا کام آگے بڑھے گا اور کسی بااثر شخص کی مدد ملنے کے آثار دیکھے گئے۔ گھر کے معاملات میں رازداری ضرور ہے، ہر بات سب کے سامنے نہ رکھیں۔ صحت کے حوالے سے نیند پوری کریں، ذہنی دباؤ کم ہوگا۔ آج کے دن فجر کے بعد 33 مرتبہ یا کبیو پڑھیں، کمزوری ختم اور حوصلہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی ہماری ویڈیو سیکرٹیریوس والوں کے لیے ہے۔ آج برج کوش والوں کے لیے دن خوشخبریوں کا پیغام لا سکتا ہے۔ محبت اور ازواجی زندگی میں غربت پڑے گی، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ کاروبار میں نیا آئیڈیا فائدہ دے سکتا ہے، خاص طور پر آن لائن یا سفر سے جڑے کام بہتر آپ کے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھر کے حالات نسبتاً پرسکون رہے گا اور کسی بڑے سے مشورہ فائدہ دے گا۔ صحت میں معدے اور کمر کا خیال رکھیں، بے احتیاطی بالکل بھی نہ کریں۔ آج کے دن آپ نے عشاء کے بعد 11 مرتبہ یا فاتحہ پڑھیں، بند راستے کھلیں گے، رزق میں وسعت ہوگی۔ آج ہماری ویڈیو کیپریکارن والوں کے لیے ہے۔ آج کا دن برج جدی آپ کے لیے ذمہ داریوں اور سنجیدگی سے جڑے حالات کی ہے۔ کام اور ملازمت میں آپ کی محنت نمایاں ہوگی، افسران کی نظر میں ساکھ بہتر آپ کی بنے گی۔ کاروبار میں آہستہ مگر مضبوط ترقی نظر آتی دیکھی گئی ہے۔ جلد بازی سے بچیں، محبت میں جذبات قابو میں رکھیں، ضد نقصان دے سکتی ہے۔ گھر کے معاملات میں کسی بڑے فیصلے کا امکان دیکھا گیا ہے جو مستقبل میں فائدہ دے گا۔ صحت میں تھکن اور جوڑوں کا درد کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا دن فجر کے بعد 100 مرتبہ یا کبیو پڑھیں، قوت، حوصلہ اور استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ہماری ایکویریوس والوں کے لیے ہے۔ آج کے یہ ویڈیو ایکویریوس آپ کے لیے دن تخلیقی سوچ اور نئے منصوبوں دوسروں کو متاثر کریں گے اور نئے موقع سامنے آئیں گے۔ محبت اور رشتے میں بات چیت اور افہام و تفہیم بڑھے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے رشتے کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کاروبار اور نوکری میں نئے پروجیکٹ کامیابی کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ مالی حالات بہتر ہیں، گھر اور فیملی میں سکون اور تعاون رہے گا۔ گھر کے بزرگوں کی نصیحت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور آج کے دن نماز کے بعد 33 مرتبہ یا نورو پڑھیں، بصیرت، رہنمائی، اس سے آپ کی رہنمائی اور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو اگلی ہماری ویڈیو پیسکس کے لیے ہے۔ آج برج حوت والوں کے لیے دن روحانی سکون اور جذباتی توازن کا ہے۔ محبت اور ازواجی زندگی میں افہام و تفہیم بڑھے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات مضبوط ہوں گے اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی خاص شخص سے تعلق خوشائند ثابت ہو سکتا ہے۔ کاروبار نوکری میں پرانے رکے ہوئے کام مکمل ہوں گے، مالی حالات مستحکم رہیں گے، گھر اور خاندان میں سکون اور تعاون رہے گا۔ صحت کے حوالے سے دن معتدل ہے، مناسب آرام اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ آج کے دن نماز کے بعد 11 مرتبہ یا لطیفہ پڑھیں، سکون، کامیابی اور حفاظت میں اضافہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔